Bismillahirrahmanirrahim. Alors toujours dans la continuité de la série des cours de structure de matière pour les premières années L1. Alors on va voir aujourd'hui les quarks. Alors les quarks qu'on appelle les nouvelles particules, donc elles ne sont pas vraiment nouvelles parce que première hypothèse, elle était faite en 1964. Alors les particules, ça concerne beaucoup plus les physiciens. Donc حنا les chimistes نهضروا عليهم في الكور هذا اليوم بما انه هاد les particules هادو les quarks موجودين داخل les nucléons. D'accord? Alors حنا كي تكلمنا في le cours précédent على le noyau atomique, on a dit que dans le noyau atomique on retrouve deux nucléons وهاد les nucléons اللي هما les protons et les neutrons. Alors en 1964, c'était la première hypothèse qui était faite par un physicien appelé Murray Gell-Mann. D'accord? Alors le physicien, il a dit que à l'intérieur de ces nucléons, les particules, les protonettes ou neutronettes, موجودين d'autres particules qui sont appelées les quarks. Et bien sûr, ça a été, ils ont attribué un prix Nobel en 1969. D'accord? Alors, je dis effectivement que c'est vrai que derrière les nucléons, il y a des particules وحدين, et les particules, on appelle des particules simples, d'accord? Ou bien carrément on les appelle les particules élémentaires. معناتها دقيقة عنصرية. Alors c'est quoi une particule élémentaire? C'est une particule que n'arrive pas à retrouver d'autres particules. Donc ça veut dire c'est la petite particule. D'accord? Alors si on résume le cours تاعنا ملي بدينا حتى الآن, on va dire que la matière elle est constituée à l'échelle microscopique de molécules. La molécule elle est constituée elle-même d'un ensemble d'atomes. Et l'atome اللي هي الذرة, elle est constituée d'un noyau atomique où à l'intérieur de ce noyau on retrouve les nucléons, les protons et les neutrons. Et autour de ce noyau, on retrouve les électrons qui se trouvent dans un nuage électronique, سحابة électronique. Alors si on va dire la question, quelles sont les particules élémentaires dans l'atome, on va dire حتى الآن bien sûr, on va dire qu'on a les électrons parce que c'est une particule élémentaire ما نلقاوش فيها d'autres particules, et on va dire les quarks. علاش؟ parce que كي دخلنا في النواة لقينا des particules اللي هما les nucléons protonettes ou neutronettes, و à l'intérieur de ces nucléons on a retrouvé que كاين des particules سميناهم les quarks. Alors, شنو les propriétés تاع هاد les quarks? Les quarks هادو عندهم une propriété importante, c'est qu'ils ont une charge fractionnaire. ما معناتها عندهم الشحنة تاعهم على شكل كسر. D'accord? C'est une fraction على شكل كسر. Donc soit نلقاو هذه الشحنة elle est égale à moins 1 tiers, ou bien elle est égale à plus 2 tiers. Bien sûr donc عندهم شحنة موجبة وسالبة. Donc soit نلقاوها ناقص 1 على 3, ou bien نلقاوها زائد 2 على 3. عندهم autre propriété, c'est qu'ils ont 3 couleurs. D'accord? عندهم 3 ألوان. عندنا le rouge, le vert et le bleu. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont aussi? C'est qu'عندنا حتى حد الآن اكتشفنا باللي عندنا 6 تاع الإلكترونات. Bien sûr, كاين beaucoup de travaux scientifiques, beaucoup de labos de recherche qui travaillent sur la découverte تاع les quarks, وكاين حتى الآن اكتشافات جديدة. حنا ما راحين ندخلوا فيهم باسكو اون با دي فيزيسيان, دونك راح نهضروا فقط على لي كوارك من الناحيه تاع لي شيميست, من ناحيه انه يهمنا انه في لي نيوكليون البروتونات والنيوترونات عندنا دي كوارك. داكور؟ سي بور سلا غادي نركز غير على هذه الجهه. دونك هاد لي كوارك قلنا كاين 6. دونك هاد الاسماء تاعهم بالفرنسيه عندنا بالانجليزيه باردون. دونك عندنا داون, دونك بالفرنسيه ça veut dire bas. D'accord? Hop, ça veut dire haut. Strange, ça veut dire étrange. Charme, ça veut dire charme. C'est la même chose. Alors, bottom, ça veut dire dessous, ou bien carrément beauty, hein, beauté. Ou kain top, اللي هي dessus, ou bien throat, اللي هي vérité. D'accord? Donc, donc, on va les désigner par des petites lettres. Donc, D, U, S, C, B et T. D'accord? Ou la charge تاعهم c'est une charge fractionnaire. Donc كيما مثلا le down عنده الشحنه تاعها ناقص 1/3, والاب عنده الشحنه تاعها plus 2 tiers. alors حنا اللي يهمنا في هاد لي كوارك سي كو عندنا لي نيوكليون تاعنا اللي هما بروتونات والنيوترونات رايحين كل بروتون وكل نيوترون يتكون من 3 تاع لي كوارك من نوعين فقط اللي هما لو داون اي لو اب فقط. معناتها هادو 4 الاخرين ما داخلينش في لا كونستيتيوسيون تاع لي نيوكليون تاعنا اللي هما البروتونات والنيوترونات. alors d'autres propriétés aussi في les quarks c'est que عندنا 6 تاع les quarks, عندنا 6 تاع les antiquarks. alors les antiquarks حنايا نسميهم بالعربيه الماده وضد الماده. donc عندنا 6 تاع les quarks, عندنا 6 تاع les antiquarks bien sûr avec des anticouleurs. donc اذا كان عندنا rouge, vert et bleu, les antiquarks عندهم anti rouge, anti vert et anti bleu.
D'accord. Alors, bien sûr, les quarks, quand on va faire des combinaisons, on va retrouver que on a 216 combinaisons, on a أكثر من هادو. Alors, les combinaisons, on les appelle les ardents, c'est les physiciens qui les appellent les ardents. D'accord. Ou les ardents, on a plusieurs catégories qu'on appelle les baryons, les mésons, etc. D'accord. On peut les classer aussi على شكل des générations. Donc, نلقاو les quarks كيصنفوهم هادو تصنيفات première génération, deuxième génération, troisième génération. Alors هما ستة، donc كل زوج راح يشكلوا لنا une génération. Donc حنايا تاعنا اللي يهمونا اللي موجودين في النيوكليون c'est les quarks تاع la première génération. Donc le down et le up. D'accord. Alors bien sûr, automatiquement chaque génération فيها deux quarks avec deux charges différentes. Donc soit moins un tiers et plus de tiers. Donc كيما حنا مثلا première génération عندنا le down la charge تاعه ناقص 1 على 3 et le up la charge تاعه 1 زائد 2 على 3. Alors les neutrons automatiquement et les protons قلنا c'est un ensemble de 3 quarks de deux variétés فقط, c'est-à-dire فقط من la variété تاع première génération. Alors si on prend مثلا le proton. Alors le proton on l'appelle un baryon, donc il est constitué de deux quarks up et un seul quark down. معناتها زوج تاع الاب واحد داون. الوغ كي نديو زوج تاع الكوارك اب وواحد داون راح يشكلوا لي بروتون واحد. الوغ اون فا فيريفيي اون كالكولون لا شارج الكتريك دو بروتون. دونك لا شارج الكتريك دو بروتون بيان سور هذه ناقص 1 على 3 وزائد 2 على 3 من لا شارج اليمونتير تاع الالكترونات. داكور. الوغ كي ندي مثلا عندي دو كوارك اب. داكور. دونك دو كوارك اب هما 2 على 3 في 2 معناتها 2 على 3 زائد 2 على 3 و ان كوارك داون دونك الشحنه تاعها ناقص 1 على 3. الوغ كي نجمع هنايا المجموع الشحن اش راح نلقى؟ راح نلقى 3 على 3 اللي هي واحد اللي هي الشحنه العنصريه للبروتون واللي هي زائد 1 سيتادير زائد او معناتها زائد 1.16 أس ناقص 19 كولون. الان بالنسبه للنيوترون سي العكس تاع البروتون. البروتون يتكون من زوج تاع لي كوارك اب وواحد داون. النيوترون سي العكس تاعه زوج تاع الداون دو كوارك داون et un quark up. Alors on va automatiquement la même chose calculer la charge électrique تاع النيوترون. حنا لا شارج تاع النيوترونات نعرفوها باللي معدومه تساوي الصفر. Alors quand je prends deux quarks من نوع داون donc 2 fait moins un tiers. Donc 2 fait moins un tiers. Donc moins un tiers moins un tiers. وواحد اب الشحنه تاعها 2 على 3 دونك 2 على 3. الوغ كي نجمع حنايا راح نلقى باللي هي 0 على 3 و0 على 3 هي 0 اي افيكتيفمون الشحنه تاع النيوترونات معدومه تساوي الصفر. دونك هنايا ما ديناش بزاف في الشرح بزاف تاع لي كوارك باسكو فريمون سي ان اوتر دومين scientifique. Donc c'est beaucoup plus c'est les physiciens هما اللي يديروا ابحاث كبيره وما زالت حتى الان ابحاث كبيره بالنسبه للكوارك. حنا طرقنا فقط لي كوارك باش نفهموا باللي في الذره الداخل تاعنا عندنا دو بارتيكول اليمونتير اللي هما الالكترونات ولي كوارك. معناتها في لي نيوكليون تاعنا اللي موجودين او نيفو دو نوايون اللي هما لي بروتون اي لي نيوترون. chaque proton chaque neutron il est constitué de deux quarks من هاد النوعين فقط على première génération. pardon 3 quarks 2 من نوع وواحد من نوع اخر. دونك الا كنا في البروتونات عندنا زوج اب واحد داون، الا كنا في النيوترونات عندنا زوج داون واحد اب. ليسونسيال كو عندنا 3 كوارك فقط من لا جينيراسيون بروميير. داكوغ. دونك هذا هو التعريف ولا الشرح تاع لي كوارك اللي راح نسحقوهم بالنسبه فقط بالنسبه لي نيوكليون اللي موجودين او نيفو دو نوايو اتوميك.